बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक से एक शख्स ने बहुत दिलचस्प और अनोखा सवाल किया था, मगर ये आपका और हमारा हम सबका मसला है। आपने देखा होगा कि रमजान मुबारक में जब हम रोजे की हालत से होते हैं और वुजू करने के लिए या किसी और मकसद के लिए पानी से कुली करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे मुंह में कुछ ना कुछ पानी रह गया है, और इस गम को या इस परेशानी को दूर करने के लिए हम अक्सर जगह जगह थूकते नजर आते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक लड़के ने यही सवाल किया था। Assalamu alaikum, Dr. Zakir. I am Ahmed from London, UK. I spit a lot in Ramadan and I find it difficult. I have bad thoughts that if I don't spit, my fast is not valid. बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन से अहमद नामी मुसलमान ने यह सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक को भेजा था और कहा था कि मुझे रमजान मुबारक में थूकने की बहुत ज्यादा आदत है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं थूकता तो मेरा रोजा टूट जाएगा। यहाँ तक कि मैं हर वुजू करने के बाद टिश्यू पेपर से अपने होंठों को रगड़ रगड़ के साफ करता हूँ कि मेरे मुंह में कहीं पानी न रह जाए। साथ में इस लड़के ने यह भी सवाल किया था कि क्या रोजे की हालत में बार बार नहाया जा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा कि यह सवाल बहुत अच्छा है और मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं तो मैं इस मामले पर बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूं। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि दुनिया में कुछ ऐसे मुसलमान जरूर मौजूद हैं जो ऐसा समझते हैं कि अपना ही थूक निगल लेने से उनका रोजा टूट जाएगा, मगर ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। अपना थूक निगल लेने से किसी इंसान का रोजा नहीं टूटता है। यहाँ तक कि हमारे लिए बतौर इंसान ये बात नामुमकिन है कि हम अपना पूरा दिन अपना ही थूक निगले बगैर गुजार दें। There are some Muslims who think that if they swallow the saliva, their fast will break. This is a big misconception. Swallowing your saliva does not break your fast. And it is impossible for you to remain full day without swallowing your saliva. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जदीद साइंस ये बात साबित कर चुकी है कि आज के दौर का इंसान हर 24 घंटे के अंदर तकरीबन 1 से लेकर 1.5 लीटर तक थूक एक दिन में उसका मुंह बनाता है। दोस्तों, चूंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक मेडिकल डॉक्टर भी हैं और वो इंसानी जिस्म के अंदरूनी मामलात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले पर बहुत गहराई के साथ दिलचस्प मालूमात आवाम के सामने रखी थी। टीम हम कदम उर्दू में तर्जुमा पेश करते हुए वो भी आपके सामने रखने जा रही है। An average human being secretes 0.5 to 1.5 liters of saliva every day. Without stimulation in your mouth, on average 0.3 to 0.4 ml is secreted every minute. When you're sleeping, 0.1 ml is secreted per minute. That means if you sleep for 8 hours, 0.1 multiplied by 60 becomes 6 ml, multiplied by 8 hours, 48 ml. So approximately one small cup of saliva or a quarter glass of water or a quarter glass of saliva is secreted if you sleep for 8 hours normal. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर हम साइंसी लिहाज से देखें तो हमारा जिस्म जब हम सो रहे होते हैं और अगर हम 8 घंटे की नींद लेते हैं तो इस दौरान हमारा मुंह तकरीबन आधा कप थूक पैदा करता है और हम ये सोते सोते ही अपने गले से निगल लेते हैं। अगर ऐसा करने से रोजा टूटता होता तो हम जो सहरी करने के बाद सो जाते हैं या रोजे की हालत में भी बाज़ औक़ात आंख लग जाती है तो इस दौरान हमारा रोजा टूट जाता, लेकिन थूक निगलने से रोजा नहीं टूटता। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद कैलकुलेशंस करते हुए अंदाजा लगाया और बताया कि हम एक दिन में जब एक रोजा मुकम्मल करते हैं तो इस दौरान तकरीबन कितना थूक हमारे मुंह में पैदा होता है और कितना उसमें से हम निगल लेते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक रोजा मुकम्मल करने के दौरान हम तकरीबन 210 ml यानी कि 210 मिलीलीटर थूक पैदा करते हैं और हमारा मुंह उसे हमें निगलने पर मजबूर करता है। और अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो तकरीबन एक रोजा मुकम्मल करने के दौरान एक रोजादार लगभग 1 गिलास जितना थूक पैदा करता है और वो उसके हलक से नीचे उसके मैदे में भी जाता है। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई संजीदा इख्तियार अपनाते हुए कहा कि ये मामूल की बात है, ये नॉर्मल है, इस पर इतना हैरान या परेशान होने की कोई बात नहीं है। You are ingesting one full glass, more than 1 full glass of saliva in 1 day of fasting. It is normal. Nowhere does the Quran or Hadith say that you have to split out, that you have to spit your saliva.
whatever normal ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں لکھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنا تھوک ہم نہیں نگل سکتے، لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے تمام روزے داروں کو خبردار بھی کر دیا اور کہا کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو کھانے سے متعلق کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور کرنا اور پھر آپ کے منہ میں پانی آ جانا اور اس کے بعد اس پانی یا اس تھوک کو نگل لینا، یہ غلط ہے اور ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن قدرتی طور پر جو بھی تھوک پیدا ہوتا ہے اسے آپ گلے سے نیچے اتار لیتے ہیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ voluntarily you cannot keep on thinking and getting excessive saliva and accumulating in your mouth and then you ingest, then that is wrong. اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے اسکول کے دور کا ایک واقعہ بھی سنایا اور کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب وہ اسکول میں تھے تو ان کے کچھ دوست جو کہ مسلمان تھے، جب وہ روزہ رکھتے تھے تو وہ دن بھر بار بار تھوکتے نظر آتے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ بہت بڑی جہالت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ کلاس کے طالب علم جو کہ میرے دوست بھی تھے، وہ کلاس روم میں بیٹھ کر اگر ٹیچر سامنے ہوتا یا انہیں موقع نہ ملتا تو وہ رومال کے اندر تھوک لیا کرتے تھے، مگر اپنا تھوک حلق سے نیچے نہیں اتارتے تھے اس ڈر سے کہ ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ ایسا ہرگز درست نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں یا دین اسلام میں کہیں پر بھی ایسا کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، ہم انسان ہیں اور ہم سے ایسا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسے لوگوں کو فولز یعنی کہ بے وقوف کہا اور کہا کہ یہ دین سے لا علمی کا اظہار ہے، یہ کم علمی ہے۔ When I was in school, I had one or two of my friends who were Muslims who used to always keep on spitting, and when they were sitting in the class, then they would spit in the handkerchief. Fools. This is the lack of deen, lack of knowledge of deen. ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عمل کو نان سینس کہا اور کہا کہ اگر آپ دن بھر تھوکتے رہیں گے پاگلوں کی طرح تو آپ اپنی صحت کا نقصان کریں گے، آپ کے جسم میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہو سکتی ہے، یہ قدرتی پانی ہے جو منہ میں پیدا ہوتا ہے اور اسے نگل لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ To create problems, and if you keep on spitting the full day, there will be a health problem. You may get dehydrated. So it is nonsense. Forget about it. اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ ٹیشو پیپر سے یا رومال سے اپنے ہونٹوں کو وضو کے بعد بہت زیادہ رگڑتے اور صاف کرتے ہیں تاکہ سارا پانی خشک ہو جائے، ایسا کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے منہ کو وضو کرنے کے بعد خشک کر لیتے ہیں، نہ بھی کیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ایسا کر لیتے ہیں تو درست ہے۔ البتہ اپنے ہونٹوں کو اس طرح سے برے طریقے سے زور سے رگڑنا کہ وہاں پر زخم بننے لگیں، یہ بے وقوفی ہے۔ You don't keep on spitting 10 times. If you fear there is some water remaining, okay, you can spit it out. You wash your face, there's water on your lip, you take a towel or take a napkin or take a tissue, wipe your face, class. You don't have to keep on wiping 10 times. ساتھ ہی سوال کرنے والے نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا وہ روزے کی حالت میں بار بار نہا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ تو سنت ہے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، آپ جتنی بار چاہیں نہائیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ The third question, that can you have a shower every day? Yes, you can have a shower every day and you should have. It is preferable. It is sunnah to be clean. If you want to have a shower twice a day, no problem. While fasting, if you want to have thrice a day, no problem. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا جواب مکمل کر چکے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیغام حق کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز سے آپ اپڈیٹ ہو سکیں۔